సమాజంలో ఆడపిల్లలు ఎదుర్కొంటున్న వేధింపుల గురించి మనం ప్రతిరోజు వింటూనే ఉంటాం. ముఖ్యంగా రద్దీగా ఉండే బస్సులు, రైళ్లలో మహిళల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించే మృగాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి. చాలా మంది భయపడి మౌనంగా ఉండిపోతారు. కానీ ఆ మౌనాన్ని బద్దలు కొట్టి ఎదురు తిరిగితే ఆ కీచకులు ఎలా తోకముడుస్తారో కేరళకు చెందిన ఒక ధైర్యవంతురాలైన అమ్మాయి నిరూపించింది. ఈ రోజు మన దేశానికి కావాల్సింది ఇలాంటి సాహసమే. కేరళ వీధుల్లో సామాన్య ప్రయాణికురాలుగా వెళ్తున్న ఆ అమ్మాయి తనపై చేయి వేయాలని చూసిన వాడికి ఏ స్థాయిలో బుద్ధి చెప్పిందో తెలిస్తే మీరు కూడా శభాష్ అనకుండా ఉండలేరు. కేరళలోని ఒక ప్రైవేట్ బస్సులో ఈ ఘటన జరిగింది. బస్సులో రద్దీని ఆసరాగా చేసుకుని ఒక వ్యక్తి ఆ యువతి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. సాధారణంగా ఇలాంటి సమయాల్లో అమ్మాయిలు బక్కచిచ్చిపోతారని ఆ కీచకుడు భావించుంటాడు. కానీ అక్కడ ఉంది సామాన్యమైన అమ్మాయి కాదు, అన్యాయాన్ని ఎదిరించే ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్న యువతి. ఆమె కేవలం గట్టిగా కేకలు వేయడమే కాదు, ఆ వ్యక్తిని కాలర్ పట్టుకుని నిలదీసింది. అందరి ముందు వాడి ముసుగును తొలగించింది. బస్సు ఆగ్గాన్ని అతన్ని వదిలేయకుండా పోలీసులకు అప్పగించే వరకు పోరాడింది. ఆ సమయంలో ఆమె చూపిన తెగింపు చూసి బస్సులోని మిగతా ప్రయాణికులు కూడా విస్తుపోయారు. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఒకటే, అమ్మాయిలు తమను తాము కాపాడుకోవడానికి ఎక్కడి నుంచో శక్తి రావాల్సిన అవసరం లేదు. తమలో ఉన్న ధైర్యమే అతిపెద్ద ఆయుధం. ఈ కేరళ యువతి కేవలం ఒక్కడినే కొట్టలేదు, సమాజంలో ఉన్న ఇలాంటి వికృత మనస్తత్వం ఉన్న ప్రతి ఒక్కడికి ఒక హెచ్చరిక పంపింది. ప్రతి మహిళ తన చుట్టూ ఒక రక్షణ కవచాన్ని నిర్మించుకోవాలి. ఆపద ఎదురైనప్పుడు సహాయం కోసం ఎదురు చూడడం కంటే సమాధానం చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. అప్పుడే ఇలాంటి దాడులు ఆగుతాయి. కేరళలో జరిగిన ఈ ఘటన ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఆ యువతి చేసిన సాహసానికి సోషల్ మీడియాలో నెట్జన్లు నీరాజనాలు పడుతున్నారు. మనం కూడా ఆమెకు ఒక సెల్యూట్ చేద్దాం. ఆడపిల్ల అబల కాదు, అవసరమైతే చండీ రూపం దాల్చే సబలాను చెప్పిన ఆ ధీరవనితకు అభినందనలు. തുറന്നോടാ വെള്ള കുപ്പായം വെള്ളം ഉടുപ്പിട്ടോണ്ട് വന്ന് ഇവിടെ കോപ്പറം കാണിക്കല്ലേ? കാണിക്കല്ലേടാ നീ? നിനക്ക് കാണണോ? നിനക്ക് കാണണോ? തെളിവെടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കണേ സംസാരിക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ പ്രായമായി പോയി കേട്ടോ. ഇത്രയും കൊണ്ട് ഒതുക്കിക്കോ. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, സൈക്കിളിന് ഒരു പരിധി കൊണ്ടാ. നീ കേറ്റി എവിടെ കേട്ടു? നീ തുണി അയച്ചറിഞ്ഞോ? നിനക്ക് അയച്ചറിഞ്ഞോ? നിനക്ക് ചേട്ടന് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ കേട്ടോ? ഏത് പബ്ലിക് ഫോം ആയാലും ഒരു സംസാരിക്കും സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വെറും ഊച്ചാലികളായി പോകും കേട്ടോടാ. നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ? വെറുതെ വീട്ടിൽ അഴിച്ചു വിട്ടേക്കുവാണെന്നോ? തന്റെ ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ എവിടെ സ്ഥലം പോണത്? സൈക്കിളിൽ പരിധിയുണ്ട്. കുറെ നേരായി കൈ മെത്തയാണോ വെക്കാനായിട്ട്? മെത്തയാണോ? നിന്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടോ? മെത്തയുണ്ടോ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക്? അതിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുണ്ടല്ലോ. നീ ഉറക്കെ കെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ടാവും ചെല്ല്, അല്ലെങ്കിൽ മുഴിപ്പിക്ക് ചെന്ന് മെത്ത. സൈക്കിളിന് പരിധിയുണ്ട് മോനെ. അത് തള്ളയായാലും തന്തയാണെങ്കിലും. എന്ത് സോറി കാണിക്കേണ്ട? കാണിച്ചിട്ട് സോറി വഹിക്കുന്നോ? പിന്നെ വന്ന കനാലുണ്ട്, വിട്ട് എറിയോ നിന്നെ വേണ്ടത് നീ കാണിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു യൂട്യൂബറാ, ഞാൻ എത്ര വീഡിയോ ഇടട്ടെ? നീ അടിച്ചു നോക്ക. അല്ലാന്ന് പ്ലേ ബട്ടൺ കിട്ടിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാനിപ്പോ ലൈവ് ഇട്ട ലക്ഷക്കണക്കിനാണ് ലൈവിൽ വരുന്നത്. ഞാൻ